Znak telikeshite na telekanala efiri informasyon ra vakt abone studiye khurite batraz tsberten abone efire. Gazifikaci Gondarcavlista Respublikaya duvesede Saran.te filder kıssave dokumentasi basit tekenler. Kırsıtina efire Sıkaqsafta arastersid saskıtsa kendine xey. Asıl faslı fadıl baxatı destem bastinat amamasyon kommunikasiyeti komitetme. Фабарак استمالا خیزوته ایرستم سامبیست تارادو خط ارمبر دست زاو رایونه. Nepatsa hat eme kampani Gazprom xsen bafest bazır de felgette gazifikaci gundar sevzen duese de Saran.te filder nerval kusins enemen qavek dokumente basit tekennel arester sevzen no kampani Gazprom Южная Осетия варахтара битите Ирина репортажем. Дорте در کستسو گازپروم یوژنیا سیجای آرخایده فدل بازرس ریالیزاسی کننل کتس بافسترتس دو و بستیخسن دو بنس پرمای پریزیدین بیبلت آناتولی اما گازپروم براولینی سردار خدیوک والیری گولوبیویمه آقتی تبال خنن اما سا آوی کنن واگورده و ورتل республикой газификации планел. Юго-Осетинская сторона соглашение ратифицировала, а российская сторона, то есть правительством проработаны все вопросы и передали его в Госдуму. Но сейчас стараемся, чтобы его перенести на более ранние сроки, то есть это где-то в ноябре будет ратифицировано. Но если получится, вот хотя бы на октябрьском заседании Госдумы этот вопрос был решен. سالم России Госдумой газификации федел базарт ратификации гундсау вад махусари рыстун хитсат цеттекане техникун документации. Кусагун курдырабатты тайсаю вадзерцет сахами сатқума лавардырцава хусари рыстун фарс Газпром Южная Осетия искундма. Мы определились с объектами, которые мы в соответствии с соглашением передаем. Значит, в соглашении прописано, что безвозмездно мы передаем объекты, которые были зарегистрированы у нас в госимуществе, в Минюсте на момент подписания. То есть какие это объекты? Их очень много. Улиц, вот, которые газифицированы. То есть в основном это старые объекты, которые были газифицированы новыми. И здания газовые распределительные сети, и складские помещения, здания охраны. Ну, в основном сети и КРП, то есть газораспределительные, вот на улицах они стоят. На республикой территории газификации и эксплуатации кускензан Газпром Южная Осетия. Уимранд говорясиок специалисты хома боцетте кану бенетун специалисты дар. Уитафадат рацен, но куст бенетте боканенен. Прорабатывается вопрос штатной структуры. Вот этого. Раз сети передаем мы российской стороне, то обслуживать, естественно, сети будет «Газпром». Значит, речь идет о том, что мы им безвозмездно передаем часть этого объекта. Это в соглашении прописано. Ну а вторую часть, которая после подписания соглашения, сейчас мы ставим на учет в Минюсте и госимуществе. Мы хотим это в счет долга. И перед «Газпромом» у нас долг более 300 миллионов. И как мы им эти объекты передаем в счет погашения вот этого долга. فلا فرست كاتس انسوي نادات نا ريسبوبليكا كختاري وغادان ويو غاز فيتون تفيدن قطاق سامين ريسبوبليكا غازيفيكاسي غوندرتساوي تخي غازبروم قوما بخارتسكانا 2 مليارد مردك اما غاز تا وقدر تساوزن 200 فلدر تسرن پونکت ما غاز ريسبوبليكا رايون تا پايدا کنن كراي داوي و بقا قنزا نرا سوخت قد ساغدنم الا داي مقدر قومن بارا كدما آدمن و برتا آرست ساونز و دوتس خورز و برتن تا قو فيدن بيتيرينا ميدوترينات انفورماتسو راوغ دابون Салдар бунедарга эфирик ахсатимецед на телеканала. Алсы фарста фадал телевинадмет зартуй телекешета. Проблемия хусак барекутта навосхасак черткут регина. نرسالدار بونا цифра уна мабнатон телевинал дехат кайна баз ويف زارن كان امبالو زندينات سرجتان
وز فارستل یو اما دوه خاطر نبا خاطر دست تلویزیون نادم در نرکت فبر گفتم می پرابلم باست تو با او که برزند ما الکترونیکی که ما که خد زکنه و ایمم کات سرچ تساقست تیمر باس دست پاتس خاتون تلویزیون نادم و تراس پرابلم کم ما در خواو اینفورماسی اما باستی نادگامی دید ما راست در و دوم فارس رفال قانون تخی با خاطر دستم مختر کت فبر گفتم می پرابلم باست تو با او که برزند ما الکترونیکی که ما که خد زکنه و ایمم سیفره تلویزیون ناد ایفتون گرست زنار اما نفرازنس آخم زغتتم Dies auch eine Situation. Менен перекус напряжения, джевди спаука, ма ума рухс нестабильный, дис рогат, вала ма бемакут артафазонер. ма هاوش قطعات خی رایستم مخمه آخشن کتم نوارو دوانی دوست تنچوستیتلنی و цифрай оборудование рухс мама шамай мобосу жа каногл листе маршрут хай дис проблема рухс проблема ме добабу найт хай накостана эфир När problema ayvars kanal kusens patsa khadun unid arun kostot energi resurser kushtima aras sawa abatter samay as problema ima mawalsın baluy valda raxtar sfaz magun baug barzand mawad nadar vandag va ama elektron khakhat dar squens araxtar ama kad abun bun problema skot zagertsed va dar tagananis ama fastama snugwam Znowu dostam gub energi resurser odamima Mia zbarakutom, ja przyczynosz ochusudi swi, to jest nule kontakt kamis, podstancia jakaś szałe haum, czy nulan dziach kontakt czy nawdis ma hawi tachan, że nawdis stabilny ruch skut fazarczofta. Azıkarım ma cifre telunna da iftun gerçavzist nojadar ertatsaram punkte malda guftamat inagar azı qavtnari dagan waqt savans kostata avart zav nog cifre iftungad nayaber karuma azır taqavdarisist cifre signal aftama duamin anu da samazı investition programı falgatte bauge barzande avart ertsavzan nog iftungad bifadatratsan samay cifre ama benatun telunna da signali ma bas problemata yuldar ivarskund ertsawi çirkoteregina alim information rawacht abun. Investicijon programmai felgette atsas se desvinge arest komercava udune evvaxrestege eksploatacji melever der sauzen funds. Arestadun kostete kut sevens uifitta neotsqesek kutste zarina. Na Respublikai fanda garażeta kusencenar laugiet samay atsas investicijon programmai felgette desvinge saudun faújresztegel. Funzungel ridegan kunt feste sayra kostete tratortestecette pendekte der setteste asfalt fitzax arsveremmem. Isnem veng Dimitrova veng, isnem veng Koisinska, isnem veng Djikaeva, isnem veng Tchaeva, katstek keste, že cette asfalt veremmem. نسنا اسمه أتياز كيف تاخد استعمال خستل كستان نسلنا رازه ما سرازسته Nartun galdar kosteteste satamane kushite fandaji u khaysatte kenen asfalt veremmem ba iftoy zaxa benapad komunikazi teder arasan strador teder avarensel blitke kushite nakhastem gaskasakos fauzistem godmem fandag razone kostete satamaneste kosagri galdar satte kenen asfalt veremmem tabolta sergey galdar aracı tefand kenen kostete rastagl bokanemmem kassen sakostem idak fazint problemate va tardoni vorskun dersideste ama sertim tayt sava kost tabolta sergey galdar kostete tevent mena yak vaxda صفت تروت أرز سمن صدتك إنيرتو ماتيريال لاست سمن سمام در ستة زنيس بتسجن ما كروم ما عصبنج أرسل زنيس ستة سمدري ترز أصفل تبردر سوا وديس organizațion forstat هەبوو مەوەنگ و نۆرەگوێنگ سەرجەتیمە ودیس کوورەتە خیستەرتەمە خیسەوە خیستەرتیمەیمە سەمە دەریتەر کەم دەرسە سە من میدەمە بۆ خەسەدەکۆ وت فۆرسۆستە تەخەی تووس سلفە کاتەرستە تێمپتە هەستەکەنە نەسخۆتەکسە مەمەگەسکە ئستە اسكوتسكون ما تفاوض استخزدار ونجي سرج تاقد در نول كان ستابولت سيرجيون فاستق خط اسفالت كدر سدوي افتاف زر وورود اما الغفدا بون كانت فيستاغاي نفلا ماشينه تدر زنتايز دستم همش شهرن نه وجه ورت سیم ستريت يازرم هم شهر ماشونگی خط دی اسفالت در نیکن هیرن یافت جبه خارزنج افت جبه کشت تسته یول در برا با انجینر را بوچی اندر کوسن دابرا سوفستنا جبه زرده رخصسته میول در نقن سخ
نقنصه ملالم صف کنال شوجنی مجبخ کی شوجستم Республика автомобилу на масуса фандактор استادما эксплуатации фаделгами деден кузахту автомай кост такун در ساز استغاجني اما график магаскам кост зарина кост Александр информацию равахт абун Октябрь венджицавге цасты хаунс рассуд бонирте. Фессалис ирестун истории ама комуладун кодиетте. Асы проекты авториме Фейнбелд на отскасы губусты агунда. Alçıvan galavardarsa duva banera ve donay alkatsel daris fes semedison fakta ama istorion sauta iron adamı tıxay haftamazın gond adamı zancın qodı tadar. Фасива демонун қомулады программай фалгатты мараси таут социалу нусаниваджи проект конкурс. Растарви фалгатты проект страницы истории автор кахаста фандон. Яхада кудзагы магаска охам банир тасара зену манрагай вад яқвады. Амайыннер ясахаст канынан фадат фазен. Когда мы устанавливали эти баннеры, все прохожие и проезжающие останавливались, читали, высказывали нам слова восхищения, как это здорово. Естественно, тут срабатывают возможности непроизвольной памяти, то есть хочешь не хочешь, ты читаешь вот то, что там написано, и автоматически запоминаешь. А сведения там очень интересного характера. Нрадаман варзон чи уцы вангалтезгу кангая царжи там фадат ис кант сатаквалда фулафынна фаламоног амацамадисон факта базонунандар. Банер тесте дува варсон дуар дгайдарзис андар амандар информации райсан. Уцы сыбыр кудият такаске фылдар каненс назонын зинатта. Нафыдалта амана история ахшяк дар самадисон саута фадыл. Есть там такие моменты, как качество достойные осетина. Это тоже, конечно, все помним, но не лишним будет напомнить еще раз, и пускай знают это даже и приезжие люди. У человека, особенно у молодых, появляется вот такое чувство гордости за свой народ. И, естественно, когда появляется вот это чувство, этот человек уже не захочет что-то сделать плохое. Банерта аввах савардасты фандактам дар самай ансон касануи куд шоферта афта фиста гайцавжи тандар. Аци социалум проекта реализации илгабулта Мариан бахус коттой студент тадар. Эти баннеры в количестве 22 штук мы разместили по улице Октябрьская. Естественно, это с разрешения мэрии. Большое спасибо Кучеву Алану Григорьевичу и всем тем людям, которые были задействованы в этом проекте, к которым мы обращались по этому поводу, потому что и нельзя просто так размещать баннеры, где попало и куда попало. Конечно же, хочется поблагодарить и студенчество, которое с большим таким воодушевлением тоже восприняло эту идею. Наисан Кордан Фадат Фатис проект реализации каненан сенчиба хоскотта уэце студентай саиви маан хос каненан. Мы устанавливали баннеры, сами плакаты, закрепляли их. Мы проходим здесь буквально каждый день, смотрим, не нарушает ли кто здесь порядок. Следим за баннерами, чтобы их никто не пачкал. Информация, указанная на данных баннерах, очень важна. Очень многого, то, что указано на этих баннерах, мы не знаем. И благодаря этим баннерам мы узнали. Я эмоции на бомбах стасюкат Станислав дар. Уйрайсу майрахиза аттама. Амаят саст нафиф сад плакат там касынай. هاشون گلز آرخ را شون ما بانرت سفرنه قدر مزار دم اتنک فشدیوم ما آش بانرتل ش اینفورماتی سوی نه اخسان آدم نه آدمان آخشیک اینفورماتیو من ماجی ایس آخام صوت ما کشت نادمی مخدک در مخشن درجه بیره نوگ اینفورماتی رایستو ما تونگاخشیاک ما نه رزگفلتر در زنجستونه ایرستونه ایستوری کدرستی شهابرتج دیوی Автор قدرات خورس اما اکاک بناتر ساخستانت سارده نروس خورزینات قوبا ورن ایسکه کستن ساخر و ام آرخ کننن و من ما ابت آسقط تکتا آرست سونس نادم خرزی وگن گوبست آگنده گاسی تا ارسن میدوی ترینات اینفارماسیون را وقت آبون نرتبازون گود سپورتیوون سار در سوگه خبرتیمه Radon hatta Zaur rayonu Erenberdeste irestune evzong sambiste. Odun ereskuttuy irestune kaytar sivkate temoy numarent urnire pristel.
Nërfenzem xat zaurajune waqt derse drajgërën beste kokkanek savitun se disi sport desne sivkate temuj numaren turnir sambuja. Eres të waqt deste zau pasulu që aktun zale. Xat se restu ckin vale emeznavara rajunte ndzavje kave Respublika se gati restun Alani guret керун районы, Амедзава Эвзунг Буголтем. На этот турнир мы уже приезжаем второй год подряд. Приезжаем сюда с удовольствием, потому что у нас нету никаких разделов между Северной и Южной Осетией, мы единая Осетия. И поэтому приезжаем сюда как к себе домой. Турнир, во-первых, это хороший опыт, так как и для наших детей, и для молодежи Южной Осетии. Это хороший рост, хороший такой трамплин для будущих турниров, которые проходят непосредственно в России. Таких всероссийских турниров, я хочу сказать, что он ничем не хуже и тех турниров, на которые мы ездим в Россию, там, в Центральную Россию, на Северном Кавказе. Дай Бог, чтобы он развивался и процветал. Ereste oficialnej bojgunkennë ceremonie ermbërda vëgjtenrar fekut të zaura ju në administrasi sërlevek më kutë vërizmek. Hoxe turnir qioshe rëdhëllo sa ushe laptutan. Aushe odamanqilari tërgjëkhoj odisudën në dëngjër buznek. Uju khurz vit khajma ofajma hom rëtëmbël dhe bojdo obun gjis stoj sëvallu në kabësaj khashegje. Ama në bon të satë që maj hoxe turnir fadël qioshe o magje shtër تستك روزنا وديو جاء خملا بوتانا نجى روزن جيني ميا كتر خودي كان جست هاوش التورنير رايد توما قبسة خشت ما أبون تودن وجي بارزون سبورتسمن. Sportorët e morar fekut të mit këtë minister Nanite Igër, ama erëmeset sivgate temujen. Sivgate të reguroz, njërës të nën vjos, nëm sarësto me vjos, forgjinot sarësto, me vjos patuh këto. Ama oxam la putë farshë. Abu niristone vot şare turnirta judo eder, sambo eder, bagdi borgabes hasta eder, futbol eder, voleybol eder. Nazar da zahob manoşe fasilada manoşe çesel bugoltan sportmentan şamay samoştırın testeta o dönem safel dereste son bunu çempiyontan kodiristone ofta dereste zarmagenan olimpijski çempiyonta deresi. U I festa erëmbërda vëgjten prezidente numerar fekut të sport të farstë të fedel prezidente Khoskenek Gjiu të Rufin. Sivkate temo që përshtat rashëdis. Fala juristonët kënë kartë të zaga mod për zaga mbajdaja. Khoskave Fede Bastian. Wat temo sëstadisna ja Fede Bastian ja ud bola var kutta. Temo di fajtar kabut. Ma marketingu tam kasın mbajdajan. Ma diskanın mbajdajan nadam. Artista studon kolga kanë temo, shaka kam kajtar gjinot rëzistame oking program. Gjutë Rufin më buznik zohta eriste awazën mes tërhajbë verqi bëkhasta vëdunen, skuhtërënjer kocët të Tamirlan, me të këtë minister Nanite Igër, rajon administraci sërghleveg më kutë vërizmek, e me rajon e sport të khajadi sërghleveg gjutë aliken. U I festa radit të I kar sportivën tukhte. Se valakit zote e me prizur të khurzak shinersidës të majdante e me zardildaren leverte. Khuzder teknikaj të khaj priz lever dersid turitet e ngizë kumëlgeninak Ksenia Diqenkajan. Valakit me tërnënzina dhe priz të rejsta trenjer begjizate gjaj kumëlgeninak begjizate Arsenë. Dartar bazungevt në Respublike Sudkej dërgët sa khembo në këtë zanujime. Znavra rajone vëdzan I vgosest bunej dëvën I gradusë ëkseve të farast. Dzau rajone I vgosest bunej dëvën I gradusë ëkseve të avt. Kojsajder I vgosest bunej ëftes gradusë ëkseve të ast. Leningore rajone khur bunëgat, bunej dëvën 2 gradusë ëkseve të farast. Respublika I Stolicovskin valet të vëdzan I vgosest, bunej dëvën 2 gradusë ëkseve të ast. Aucha u destinabu në khabertë, në radu fin baldu e fira.